Baada ya siku kadhaa za kazi, Mheshimiwa Justin Bitakwira amekabidhi kwa wazalendo walioko katika maeneo ya Uvira, Fizi na pembezoni za Mwenga mbele ya wakuu zao ndani ya Sud Kivu. Miongoni mwao waliokuwepo alionekana pia Generali Ngoma Nzito, Generali Alexi pamoja na viongozi wengine wa kijeshi, pia na meya wa mji wa Uvira. Tukio hiki limefanyika siku ya Jumamosi tarehe ya 11 Aprili, likiwa na lengo la kumaliza tofauti iliyopo kati ya wazalendo wa mjini na wazalendo walioko mustari wa mbele vitani. Kwa mujibu uliotolewa, imeelezwa wazi kuwa mzalendo wa kweli anapaswa kuwa mustari wa mbele vitani, sio kubaki mjini. Remettre wazalendo zone opérationnelle Fizi, zone opérationnelle Fizi et Itombwe qui se retrouve dans Mwenga, et la zone opérationnelle Uvira. Uvira, il y a le nord, et il y a le sud. Et nous espérons que ça va les aider, ça va contribuer à l'encouragement, à la motivation. Seulement nous voulons qu'on les utilise d'une manière équitable, de sorte que tous les résistants se retrouvent. C'est des milliers de pièces. Si j'appelle pièces, c'est par rapport aux imperméables, par rapport aux salopettes, mais les bottines ou les bottes, c'est une paire. Nous voulons que ça ne soit pas une raison de conflit, que ça ne soit pas une raison de division. Et vous avez quel message aux responsables de Wazalendo? Nous voulons que s'arrête la confusion qui s'était installée lors de la tombée de la ville. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de civils qui se sont improvisés, tantôt coordonnateurs, tantôt quoi, qui était devenu une question d'enrichissement personnel. On va traquer la FEC, on traque la douane, on traque l'OCC. Il faut que cela s'arrête. Toute contribution qui va être réservée aux Wazalendo, ça doit passer par les Wazalendo. Ça ne doit pas passer par des civils qui ne sont là que pour aller dans les boîtes de nuit, aller dans les bars, alors que les Wazalendo sont au front en train de souffrir. C'est ça vraiment le message que j'adresse et le président de la République sait que je suis ici. Il sait que je suis venu avec ses dons. Donc l'ordre, nous sommes venus permettre de l'ordre. Qu'il n'y ait pas de Wazalendo civils et les Wazalendo militaires. Il n'y a qu'un seul groupe de Wazalendo. C'est les Wazalendo qui vont au front. Pas ceux qui vivent dans les bars ou dans les boîtes. Cela doit s'arrêter. Kiongozi mbunge mchaguliwa wa Uvira, tunaona unapatikana na wazalendo na unawaletea msaada. Tungependelea kujua msaada ni nini? Msaada tumewaletea hii wanaita katika Kifaransa impermeable, jua kingia wakati ya mvua. Tumewaletea maboti, sio ya mara kwanza, na tumewaletea masalopet yenye tunawapatia wazalendo wenye kupigana kwenye front, na tuletea wa civil wale wanaanza jiita wa coordinateur alors que banalala msingisi na wazalendo ndio wanapigana kwa front. Ile vitu ya kusema tuende kukamata magari kudwane wapi, ile vitu tusibisikiage tena. Ni watasaidia wazalendo wakuwe wanaletea ile misaada directement bila kupitia kwa hiyo misaada. Vitu mmevigawa namna gani? Tumevigawa kwa zone opérationnelle mbili, zone opérationnelle ya Fizi Itombwe ilikuwa katika Mwenga, na tumegawanya pia kwa zone opérationnelle ya Uvira, ngambo ya sud na ngambo ya nord. Voilà. Umetoa ujumbe gani kwa viongozi wa wazalendo kuhusu harakati zao? Wakuwe taratibu sana, ile unjanja iishe, magomvi iishe kati yao. Wakati tunasikia sema kama fieka adui anaanza piga masilaha kunyumba ya mtu, hiyo vitu tusisikiage tena. Mimi nimwambia
Ngoma Nzito tutakonvoke fika adui hapa, yeye ndio chef wake, tumwambie aache ile manyanga. Ile manyanga ni ya zamani. Jina naitwa Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Munatoka kupata msaada toka mbunge Justin Bitakwira. Una nini kama maoni yako ama furaha yako? Kwa hiyo tunamshukuru president wetu wa Republic Antoine Fashibeto kwa kumsukuma honorable Bitakwira kukuja kututazama. Tangia tuwe na mapambano Makobola, vraiment hatukujua kama taweza pata kiongozi wa kuja kutuangalia. Kwa hiyo tumemuona, ametuletea shukurani kubwa kwa kutuangalia gisi tulipita katika mapambano. Wametuletea maimpermeable pamoja na magodio. Vraiment tumeshukuru zaidi kwa kufika kwake hapa kuja kutazama. Mimi kwa hiyo kama vile kiongozi wa unité special, vraiment nimeshukuru zaidi. Ujumbe wangu kwa wazalendo wote ni kuambia wenzetu wa viongozi wenye kuwa hapa Uvira, tuache madistraction ndio yenye kamatisha mugini yetu. Sisi wote tutoke hapa katika mugini, tuingie kwenye maligne de front. Kwanza hivi vyote vingefanyika kwenye maligne de front, ila hali sio nzuri zaidi. Twende kwenye maligne de front, twende atake adui. Tunashukuru. Kwanza tunashukuru mbunge wetu, mchaguliwa wetu, sio mchaguliwa wa Uvira peke yake. Sisi kama vile wazalendo tunamuita mchaguliwa wa Sud Kivu, jimbo lote la Sud Kivu, sababu alichaguliwa Uvira, lakini anagawa vitu kwa watoto wa Sud Kivu wote kwa jumla, sababu mwaye kazi tuna watoto wa jimbo nzima ya Sud Kivu ambao wanapatikana kwenye shamba la mapambano, na anatupatia msaada bila ubaguzi. Tunapewa impermeable, tunapewa salvet, tunapewa audio, hiyo itusaidie kazi ambayo tunaifanya kwenye shamba la mapambano, na tunamwalika kuendelea kutukumbuka tena, na Mwenyezi Mungu azidi kumsindikiza katika madaraka na mamlaka ambao amepewa, na tunahitaji rais wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kutukumbuka sisi wazalendo, hata na uwaziri umoja kwa kiongozi wetu ambaye tunajivunia kila siku kama vile unique representant wa wazalendo ubunge wa taifa huko Kinshasa. Na unatoa nini ujumbe kwa wazalendo wenzako wengine? Kwa wazalendo sisi tunashukuru, sababu ujumbe wetu ni kubakia katika umoja na kujua nini ilituma tushike silaha, nini inatuweka kwenye shamba la mapambano. Tunalala nje, tunaacha wabibi, watoto, matela tunayaacha, tunalala kwenye pori miaka na kukumbuka umoja wetu. Hiyo mambo ya mimi ni wa hapa, mimi ni wa kule, ukabila unini, tunashukuru mwanabunge wetu, mchaguliwa wetu ameimaliza na kutuweka kitu kimoja. Naona sisi wote tunapatikana hapa, hakuna Kamama, hakuna Ngoma Nzito, hakuna Alexi, hakuna Yakutumba, sisi wote ni kitu kimoja, na tunashukuru wazalendo tuige hiyo mfano ambayo mheshimiwa wetu Honorable Bitakwira anatufanyia hapo. Tunashukuru. Tafuta masashe, kisha tuingize masashe.
Subscribe kwenye channel yetu Vox TV, pia na utuoneshe ya kwamba unatusutenir, pia tujue kama uko ngambo gani, na kwenye comment yako uandike unapatikana wapi ndani ya tarafa la Kongo, na utuoneshe ya kwamba uko pamoja nasi.